ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୁଲ ରାଇ କେମିତି ବନା ହୁଏ ଦେଖେଇବି। ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୁଲ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମହୁଲ ଫଳକୁ ଟୁଲ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କାଟିବା। ଟୁଲ ରାଇ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖ କେମିତି କାଟିବା। ୟାକୁ ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା। ଯେମିତି ପଣସରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରେ, ୟା ଦେହରୁ ସେମିତି ଅଠା ବାହାରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି କାଟିକିନା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ୟାକୁ ଆମେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା। ଦେଖ ଆମେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ଏମିତି ପୁରା ଲମ୍ବା କାଟିବା। ଲମ୍ବା କାଟିଲେ ତା ଭିତରେ ଦେଖ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଟୁଲ କହନ୍ତି। ସେ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ମଞ୍ଜି। ୟା ଦେହରୁ କ'ଣ ହୁଏ କହିଲେ, ୟା ଦେହରୁ ହୁଏ ତେଲ ହୁଏ। ଟୁଲ ତେଲ କରନ୍ତି ୟା ଦେହରୁ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ। ଦେଖ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ବାହାରିଲା। ଏବେ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପତଳା ପତଳା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟିବା। ଦେଖ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କାଟିବା। ଏଇଭଳିଆ କାଟିକିନା ପାଣିରେ ପକାଇବା। ମଝି ଶିରାଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ବାସ୍, ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି କାଟା ହେବ। ଦେଖ ଏମିତି କଟା ହେଇଛି। ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ କାଟିଦେବା। ଆମର ପ୍ରୟାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆମର ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିକିନା ରଖିଛେ ଯେଉଁ ଟୁଲ, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବା, ଏବେ ଟିକେ ବମ୍ଫେଇ ଦେବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକିନା ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ସିଝେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ କଷା ଅଂଶଟା ମରିଯିବ। କଷା ଅଂଶଟା ମରିଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ବାହାର କରିନା ବନେଇବା। ଟିକେ ଖାଲି ହାଲକା ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ, ଟିକେ ହାଲକା ଖାଲି ସିଝିବା ପାଇଁ। ବାସ୍, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅଧା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଫୁଟିଗଲେ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ଏ ଦେଖ, ଖାଲି କଷା ଅଂଶଟା ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବମ୍ଫେଇ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇଛେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ସେ ପାଣିକି ଫୋପାଡ଼ିକିନା ଏବେ ଭାଜିବା। ଆଉ
एबे आमे कौन करिया कड़े ताती जाइए एबे आमे तेल पकेदवा तेल पकेदेले तेल तातिले आमे जीरा पकेना फुटण करदवा आमर तेल ताती जाइए एबे कौन करिया जीरा फुटेदवा जीरा पकेदेले जीरा फुटीगला परे कौन करिया आलू को काटिकिना रखी चुन चुन आलू पकेदवा आलू पकेदेले एबे आमे कौन करिया सेथे जो सिजेकिना रखीचे जो टुल या बर्तन आम एथरे पकेदवा एबे आमे कौन करिया सेथरे लूण पकेदवा हलदी मसला रे देइचे एथरे भी जस्ट हल्का टिके देइचे आ हलदी दबानी आम या किछि समय एमती भाजिबा एबे आमे कौन करे सेथरे टमाटो टे पकेदवा जेहेतु बेसर आइटम टमाटो पड़ो निहती देख आमर हो गला टिके सीझीगला 30%। एबे आमे कौन करिया बाटिना रखी थिया सोरिष जीरा अदा रसुण सुखिला लंका या कौन करिया किछि देदेवा मसला तापर या कौन करिया मसला दे देना या कषिया किछि समय एमती कषिबा जेपर्यंत सोरिषर कंचा बास्ना न जाइए से पर्यंत कषिया कषिकिना तापर बेसी कषिबेनी पिता लगे कम हल्का 2 मिनट खंड कषिना तापर पानी देदेवा देख सोरिषर कंचा बास्ना जाइए एबे आमे कौन करिया पूरा टोटाली आलू आ टुल सीझापी पानी देदेवा बस पानी देदेवा ताधर ये सीझीबो ये को सीझापी छाड़ा बर्तन आम कौन कर देखा खबर खोलिकिना केमती
सब सीझी गलानी खाली आ टिके पानीटा मरिबो। देख पानी पूरा मरीगलानी ये कौन करिया ताको बाहर करदबा। ए कौन कर बाहर करदबा सीझी गलानी पूरा पानी मरी सारानी एमती रहिबो ताको कौन कर बाहर करदबा। मु बाहर करके आपन देखाऊँगी। ये देखंतु ये होची टुलराई प्रस्तुत हो जाए आमर टुलराई। जदि भिडियोटी आपण मानक भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे रेसिपीटी केमिति लागिला।